Mayong gabi mga ka-tribo. Bago lang tanaw man og panihapon no. Ya, naay video nga atong tanawon karon. Pastor man kuno ni. Mura og born again, pastor sa born again. Hisgot man siya born again Christian. Ambot ka og pastor ba ni nga na may tato. Akong tanaw ni mura mag-member ni sa Sagrado Corazon Senior kana bang na may tato sa baga mura man og member ni sa Sagrado Corazon Senior kana na di madutlan ba nagpapastor-pastor siguro na atong tanaw ng iyang video kay matod pa niya basa ko no sa 1 Timothy 6:12 nga mawala kuno ang kaluwasan. Tanawa una ninyo ang video mga ka-tribo. Pastor, ako'y pangutanan nimo pastor ba? Mawala ba ang kaluwasan o dili ni mawala? Ang kaluwasan mawala ba siya o dili mawala? Sumala sa Biblia ba sa unang Timoteo 6:12. Ang kaluwasan mawala siya. Mawala? Iya yun. Sa Pablo ganito ni Timoteo nga kinahanglan nga bukti ninyo ang maong kaluwasan nga inyong naangkon. So meaning kung magpakasala ta, dili ka magbuhat o matarong atubangan sa Dios, so muna nga mawala siya kay niluwas man ta sa usa kay gayon. Muna gitawag og one save, pero dili siya always save. So dapat one save mo niya ipit imong hugdan kay kanang always save man god doktrina na siya. Kinsa man ang doktrina pastor kanang one save always save? Sa naibawaan doktrina na siya sa mga Baptist. Naibawaan nga mo di ilang ipa-implement kayo pag i-doctrine nila sa mga kaigsunan nato kon nga one save always save. So sayop gid siya nga pagtulunan o kanang pagtulunan dili na siya iya ni Kristo Jesus. So kung maingon ta nga dili iya ni Kristo Jesus, usa may kaaway ni Kristo Jesus mga kaigsunan nga mao ang yawa. So doktrina siya sa yawa. Agoy, doktrina din na sa yawa pastor. Dili na ditaan niya magkuan day magsundok-sundok sa usas. O dili kita magsundok-sundok sa usas. So mo kita kung panawagan sa itong mga kaigsunan nga mga naging Christians nga Padayon ta mga ka-tribo sa atong video karon. Matod pa sa pastor makuno to sa born again. Matod pa niya nga ang one save always save wala kuno na katuduanan ko na sa demonyo. Pero kung imong basahon ang Bible wa man tay mabasa nga one save always save so no termino ra na sa usa sa grupo sa mga Kristiyanon no. Gihimo na nga words one save always save para dali masabtan nya dugang pa maingon tong ilang pastor sa born again nga mawala kuno ang kaluwasan mo nang ang iyang giingon nga mabasa kuno sa 1 Timothy 6:12 no atong basahon mga katribo. Usa ra man ka verse ang iyang gi-quote mga ka-tribo nya mingon siya nga ang giluwas ko na sa Ginoo one save no man tay mabasa nga one save. Iya ra to nga mugna ba invento ba pataka na lang kay may one save. Ang ingon diha sa John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. No, everlasting. Hangtod no, dayon no, hangtod sa kangturan. Makaangkon kag kinabuhing dayon. Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan no, everlasting. Wa may ngonog one save. Sayop na daan ang interpretasyon sa ilang pastor sa born again no.
atong basahon ang iyang ikot nga verse sa 1 Timothy 6 verse 12. Nagingon dire, pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo, padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi, nga ngadto niini gitawag ikaw nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Ingon dire nga pakigbugno, wa man mo ingon og one save. Pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo, no? Makigbugno ka, padayon ka sa pagtuo ba. Mo nay buto sabot ni Pablo. Wa mo ingon og padayon sa pagbuhat, kundi padayon sa pagtuo. No, ingon dire, bugno labot sa pagtuo, padayon. No, padayon ka sa pagtuo, wa mo ingon na padayon sa pagbuhat. Padayon sa pagkupot sa dayong kinabuhi, no? Keep it. Mo ingon dia ni no, nag English speaking po to, keep it. Siyempre atong i-keep, no? Kay hatag man na sa Ginoo. Inani mo guna sa mga katribo, mukip mga ni taong sudan, palitan na kay paksiw nga bulinaw, imo mga nang itago, no? Keep it. Yung nahipuson nga dili si Ja makaon og iring, mo nang imo nang hipuson, labi na og kinabuhing dayon, no? Imo nang ampingan. No, keep it. Ingon dire sa English, fight for the good fight of faith, no? Pagtuo, faith. Lay hold on eternal life, no? Kuptan nimo ang kinabuhing dayon. Whereunto art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Ingon dire, labot sa pagtuo padayon ang pagkupot sa dayong kinabuhi, no? Imong kuptan, di nimo jamhangan kay kinabuhing dayon na guna, kinabuhing walay katapusan nga gasa gihatag sa Ginoo. Wala man maingon dira nga mawala ang kaluwasan, mga katribo. Labihang layo aron mas ningkot og verse tong ilang pastor sa born again, pero ang nasulod dito sa iyang gimension, keep it, no? Siyempre atong i-keep. Bisag unsang butanga nga mahinungdanon, imo nang hipuson, labi na og kinabuhing walay katapusan, mga katribo. Hatag pa dun sa Ginoo, no? Gasa na sa Ginoo si Kristo, mo nang imong ampingan. Nga niini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa mayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Mo na siya, mga katribo, nga wa may mawala niya nga mabasa nga mawala kuno ang kaluwasan, makabuhi ang kaluwasan. Matud pa niya sa pastor nga naitato nga murag member man to sa Sagrado Corazon Senior. Matud pa niya nga mawala kunong kaluwasan, wala may nasulat niya. Ingon hinon sa John 3:16 nga kinabuhing walay katapusan, no? Everlasting. Nag-ingon diha sa John 3:16 atong basahon para maklaro. Ang bisa ng John 3:16, mga katribo, nagpamatuod nga ang kinabuhi dayon naghihatag sa Ginoo, dayon jud na, no? Dili na mawala. Di ka makita og verse sa Bible nga ang kaluwasan sa nga gasa gihatag sa Ginoo mawala. Dili na nimo banding dapitan dinhi sa Bible. Ngayon dire, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, no? Ang mutuo ko, no, dili na gayud malaglag, but have everlasting life. Everlasting, no? Wa mo yun ang Diyos nga kung makasala ka mawala, no? Wa pod mo yun ang Diyos diha nga once saved, kundi everlasting life, no? Mo na gingon kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana
gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig. Wala mo nga ang tanan nga magbuhat, wala, ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, no? Mosalig day ka sa Ginoong Hesukristo, dili na ka maimperno. Bisan pag baliktaron ning kalibutan unsay may tabo, dili na jud ka malaglag, di na ka maimperno, kun dili may kinabuhing dayon, no? Dayon everlasting. So kinsa may namakak diha mga katribo, si pastor sa born again Kristiyano, ang si Juan, no? Apostol Juan. Si Apostol Juan may nagsulat nini nga doon na kay everlasting life, no? Dunay kinabuhing dayon, no? Walay katapusan. So kinsa may tungtuhan, ang pastor sa born again o si Apostol Juan nga siya may nagpamatuod nini? Si Apostol Juan siyempre, kay siya mo'y aktual nga nakig-uban sa atong Ginoong Hesukristo. O bakakon pod ang Ginoong Hesukristo kung dili niya tumano ng iyang saad, no? Wala tay mabasa nga mawala ang kalwasan, wala tay mabasa nga one saved. Human nimo gidawat si Kristo, maangkon nimo kinabuhing dayon, no? Eternal life. Ug dili na mawala. So kanang ilang pastor mga katribo, nagpapastor ato, no? Nagpapastor ato, mao nay pastor nga bakako, no? Naihukom pa dayon nga kini nga katudloanan kuno sa baptist nya, kini nga katudloanan iya sa yawa. Unsa may naa sa yawa diha, nga klaro man kaayo ang Bible nga wala man maghisgot og one saved, no? Ang hisgutan diha sa Biblia nga kung mosalig ka ni Kristo, makaangkon ka kinabuhing dayon, no? Dayon dili na mawala. Ang bakakon ang tao kusog mo kong para itong pastor miingon dayon nga pagtulunan kuno ni sa yawa, kay dili man kuno iya sa Ginoo. Klaro kayo ang iyang bersikulo sa 1 Timothy 6 verse 12 nga wala may mabasa dito nga kalwasan mawala kung di ka mabuhat og maayo. Klaro kayo nga siya mo'y namakak og nihukom pa dito ang pagtulunan kuno sa yawa, no? Kinsa may nakasala di mga tribo, na klaro man do naman tay bersikulo nga gibasa nga iyang pagbasa wala mohaom sa bersikulo nga interpretar, wala mohaom sa bersikulo nga iyang gibasa. So siya mo'y bakakon mga katribo, no? So I hope nga inyong asabtan o mayong gabi o dalaygon ang Dios.